أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وتكفو مفرر الصيغ حين منرو نبيز يكينتي handani ngari himidia Mwenyezi Mungu, ngari tsahau za rahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ikayiri wageziumbe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baada yapo ikasarahimidi ya Mungu oritaha za rahma za Mungu zendele Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada yapo ngani mwambioni inni uhibbukum fillahi, ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Baada hele kalima hilo na mwambiani ngasina nrongo zilo très important, nrongo mbili basi. Ya mwando dezenrongo nsano bukowe fanya nzimao usiku waidi yabo yetu muyahaho wakahifunga zensi humengo miraro husa huiti ya harimwa tamati, huiti ya harimwa mtomati, isangiyo harimwa dan le pomme yase isairiki husa huidzihi namo usa ujangamize ndrongonza bofundi veza upartage darasa haraka, usove mwananyu, usove mwanzani wao, usove ze jamaa, usove haida mromju wao, utimbulie halata yetu moyahe, utimbulie mwanzani wao au mrutijindove halata yetumu yahahe. Tena nga msubutini wambie veza tsena haraka, tsena hambambwiri, tsena haraka na mbwiri, utimidze mwananyuho halatsa yetumu yahaye. Fundi bismillah inarenje honziani randise ikamsanganyi tayari ikaye connexion ngejao nyondo mlo YouTube ngani wono, nyondo mlo Facebook bano ngani wono, ikaye connexion ngejao, ikaye sauti ngejao, ikaze habari ngazendao kabatsimbata butoka yonsi iyonde ya mwando dezenrongo nsano ikaufanya nzima sindezo nsano nzima ikautofanya nzima bahi yao usiku waidi yawe Ramadhani yao husahu yangamiza, husahule hasara, hutoka ujizia, ukenenza ya zabure, ujitimizi. Mrneshe zendongo nsanu hizo. Mru ya tahadhari. Mru ya tijofanya mzaha. Watijofanya blagi. Mru hajangamiziza. Ye shansi ya yuhunra umozato. Eya tufunga ye tumubo fundi. Yaka utowa midi. Vale mtu alumwade. Utujokoparo bona. Awalo mtu mdu haziba koko papi kakoshinda ya funga atowa midi ilange ndo ya ramplasa yetu mwila base kafanya ndongo nzima abo bahe hasahangamiza midi ya itowa, hasahangamiza ye midi ya itowa, hajitia harimwa pom yasio dan le pom je zinrongo nsano hizo wefanya nzima abo hujangamiza watukufu wa kheri narinjie honziani eya bilinda hivi ndeze kiswa nraro za uburudishe roho, za ufurahishe roho, za utowaze hamu, za utowaze susi. Rike makini haina ndongo jujiri duniani bana shanga si makini ngasibo Mungu juu rike tranquili kiswa ndaru za ladha na raha. Iyo nde parti tena aizo bonga sina parti mbili watukufu ya bidi releze ze habari hizo. Mwenyezi Mungu narinekeza kheri, Mwenyezi Mungu narinekeza baraka, Mwenyezi Mungu narineke maisha mema, Mwenyezi Mungu narineke unono ngarjuto waifati habasa ili rejuse yevoli haina mrikao ngaja partage darasa leo mimi tsiuriha ejukumu hiyo haina mwanadamu ikaungu jofanya ndongo nzima vanu hamenyetu muyahahe na huishia zinu joka hambwa kuja ipartage wasove mwana nyuho awe mwanzani waho au muislamu ya ishilaze ndongo zinu yawe jukumu tsiuri hayo. Wama ala rasuli illa albalaghul mubin. Eza hatu ndo hamba, eza hatu releze
yejo kanza adunge yamfera yeutujo hanza yamfera haina mru ngwelezo aizo watukufu mimi ngamzambo baho weweza ha wipartage hakuuze kote uwandu wesheze ndongozini yenswa kiyama wehutekeleze zao wihombe zao huiwono huishia huzipartage zekote wakauzijua pia ili wandu waishilie ze habari. Mwenyezi Mungu na utukuze ka ushinde upartage darasa leo ino hakuwa ukange très important haina mndu yaishilie ranzile wakati nswahili mrake jumwa huishilia na huelezaze jamaa na huelezo wanzani na hueleza haina mndu hatenswa yidi wiyo rekejumwa hueleza buwatukufu wa kheri wa iman aizo ya borsari mwelezani abasa yinu ngarjo njia konziani ngarjo jusa yevoli wakati ndaula wowo ngarjo jusa yevoli abasa yinu wakati usauja ngarjo handisa darasa buwatukufu atashe vo ceinture aina mndu na tie ceinture yake watukufu mjihundrao YouTube na mjihundrao Facebook na mjihundrao haina kalite itoka yonti darasa isa injia nziani. Mwenyezi Mungu na rinike ezaheri, Mwenyezi Mungu arinike baraka, Mwenyezi Mungu arinike maisha mema, Mwenyezi Mungu yarinike unono ya babasa ifatika isa itolo watukufu haina mrikao hasange tayari ngujojua tieje umuyahahe ukahasange tayari fundi jusa yevoli bismillahirrahmanirrahim ngarjusao ila voli watukufu ngarjusao ila voli. Mwenyezi Mungu narnike zaheri, Mwenyezi Mungu narnike bahati njema, Mwenyezi Mungu narnike maisha mema, Mwenyezi Mungu narnike unono, Mwenyezi Mungu narikubalie zetu muzahatu, Mwenyezi Mungu narikubalie zetu muzahatu tibahi mratidiwaze leo emasihu mriafanya ibada zinji ukaleo ndi masihu ya mwisho ugharimwa ze masihu za Lailatul Qadr leo ndi masihu ya 29 haukama udu ngarjutsaha omwezi Ramadhani sahihisabu watukufu subhanallah emasihu ya leo ndi masihu ya kombia ya 29 ukaleo tumu ya 28 leo 28 Ramadan ça veut dire demain c'est la nuit de akhir min Lailatul Qadr min hadhihi sana harmumu haunu mau leo ndi masiku ya mwisho ya 29 ya Ramadhan aizo yabode masiku ya leo mrefanya ibada zinje ukamaudu ngaritsa hao omwezi maudu 29 ya Ramadhani ngarjutsa ha omwezi yabo ekawo mwezi wone maudu yabo basi yabo ekawo mwezi wone ha maudu basi bo maharibi ya maudu emazetwani wopuliliwa wonti pia Iblisa hafanya lebunjilo lahe hobarini hafanya mission dangereux iliangamize zetumu rakauzifunga yehanza zangamize ndongo ndini zonsana haina mri afanya ndongo nzima wenswaidi yabo hasa hangamize tumu ya hahe yakahifunga mwezi wa kamili yani eko mwezi uoneha maudu deme eko mwezi uoneha basema zetwani pia wauliberewa basi wukala kalkalbi almas'ur wuka hama simba ya juru hilo simba ya uloya yanzo ifanye vengeance wuka hamambwa ilona nzaya kalkalbi jaa imazetwane kawo mwezi woneha wambilo woneha imazetwane uliberewa pia tous les chétans dans ce bas monde wa uliberewa pia basata wajo uliberewa wafanya ye conference de presse ya hao ye kutendelwa ne chefu wa hao iblis ashaitan alain mna haram wa iblis ne kutendea ye deba ye uhantizi wa hiri shinu shiri ikawa shahirisho isho speciali shahufa ume wa kishetwani shahufa ume wa kijini shahirisho bole shilekeziwa shuhansiwa hobarini dobo maharibi iko mwezi uoneha shahirisho shuhansiwa hobarini harimwe bahari wajumwe bahari ye chef iblis ngulindwa ya kenzi ya hutubilie emazetwani ne majini wakawafungwa omwezi wa Ramadhani wavurizwa hobarini nezesheni wafungwa vahewa iblis wola shetan yabo ye ulindwa wola yensha yatowe ye diskuru ya hai shahirisho uhanswara nzido maharibi iko mwezi woneha ngashanswa woje ngashilindawo yemzee ndizomana ndimnahram wa iblis
yaje yahutubilie ye mazetwani wonsi pia haini mahala walio utsanganyiwa hobarini haina mazetwani walo makaburini mazetwani walo msiruni mazetwani walo malahoni haina shetwani ulo duniani rangudo bo maharibi ikawo mwezi wonea yeidi hwambilwa maudu mazetwani waliberewa haina mrungondo ya tsanganye mwana yabalie mwana yabalieze jamaa haina jini lilo duniani haina shetwani ngazunjili wao mazetwani wao wonsi pia di mazetwani ili wabaleze famine ze kabila no wana ili wahudhurie lebunjilio la shetani ya kulifanya vola yensha ikawo mwezi woneha wo maharibi kwambilwa maudu ntsihu yaidi yele bunjilio yufanyaje eye urongo waje ngupango strategy ya ndrongo nsanu haina mwanadamu yafunga yetumu yafanye nzima yabo ili yetumu yahe ijo urejetewa haina mndu yafunga yetumu ngebidio yafanye nzima yabo yeinswaidi ili yetumu yahe irejetewa misio très dangereux mnaharamu wa iblisa ngunerveho harongoze mazetwani wonsi pia hawambia ukana kunna musalsalina fi Ramadan rifungwa sheni rifungwa silisi omwezi wa Ramadan fa'abadullah wanadamu wala waabudi ya Mwenyezi Mungu wasallu waswali zinji wasallu tarawih waswalize tarawiha wasallu alwitr ngabo waswale witiri waqra'u alquran ngabo wasomaye Quran watasaddaqu watowana sadaka watazakau watowaze zaka zahao wakharaju zakata watowaze zaka zahao ngabo waretari wajokuzitowa maudu wota senswaidi haina ibada wazifanya mawaidha waishilia ibada wazifanya haina ndongo njema wazifanya wakautoyoa wazaya kwa jaka ukalia mwezi wa tumu owenji tsipia shangabu wala bukoma zetwani wao okwatulinda waji wasubilwa ni mazetwani wana damu mwezi wa tumu ofanyambi okwatulinda wasubilwa shetwani nguambi ukana wandu wao wakawaranso wenji rongo za ukalia rongo zambi za mafitina rongo za uchamfu waziransi rongo za zina za uchamfu pia waziransi kwa jaka uzifanya wandu wao wasangwendo waninki walekado maudu ntsihu yaidi ngondo waninki walekado yentsihu yaidi ngondo wa janeze takbir au kamnyezi mugamba arimwe aya anaileza indini yani faliyastajibuli waliyuminu bil alam yarshudun yani uharimwe aya yatende yabo Mwenyezi Mungu yakuvumbua zelongo zake tumu basi kaeleza wandu wavumbuwe Mwenyezi Mungu wavumbue Mungu haizo wanadamu wao maudu siku ya idi ngwendao wende watukuziwa wende wasamihilwe madhambi hao ngwende warwahuri no mro zedua wakauziwa baba mwezi wa tumu zende zija kabuli wende warwahuri no mro wanikiwaze rahma wanikiwa sante kwa unono kwa maisha watolewa zetabu maudu nswaidi yohambwa yaumul jaza ndo usiku wazilivwa wandungo ndo waliwa yabo ngebidio misio très dangereux iblisa yohutubilia ye mazetwani wonsi pia ukana hazi rifanya oleo inu hazi ya mbwao hazi de la vie inu hazi ya maisha ya hatu sonsi pia ili owanruwanu wanuilewa zetumu za hao ketsubidi wakubalwa zetumu ketsubidi wakubalwa zetumu ketsubidi wakubalwa za ibada ketsubidi wakubalwa njema waifanya ngebido warejetewa maudu nsihu yaidi ngebido rifanye warejetewa za ibada wazifanya wale hasara mnaharamu iblisa hasaha hantizi wa shahiri voma haribi eko mwezi woneka ngulindwa ya towe diskuru ya hezenrongon tanu ya joka ulazimisho wanadamu nema zetwani waje wazaino wanadamu ili wazifanye yensi huyaidi ili waje urejete wazetu muzahawone za ibada za hao iyonde parti ya biliru johi njia harimwe diskuru yobu watukufu wanama rahari janjo harimwe diskuru ya hezenrongon tanu hizo ngarandi sao zila kiswa mbili nraru zabaki janaratu zitimizi haukalazima riste hizenrongo watukufu tisatimnikani omnonfu ne suje ya hizenrongo nsano namna zijoka ufanyiwa ni namna zijoka utolwa ni mnaharamu wa iblisa shaitan
raha rejanjia honziani bo watukufu wa khair ngamjuni samihi yepunga ya biliyo muimidze mbabiranzi randise zila kiswambili rangu za ufurahisha ze roho za uburudisha ze roho ngeri joharimwa zenrongo hizo. Mwenyezi Mungu na rehifadhi, Mwenyezi Mungu na risitiri, narambe amina. Mwenyezi Mungu na risitiri, Mwenyezi Mungu na jaili mna haramu wa shetani yatsirishinde. Mwenyezi Mungu na jaili rishinde shetani rishinde nema zetwani haukaye yezenrongo nsanu hizo mrujo hamba ngutawo zembili zenraruzi hukwense mrujo hamba bofu zenraruzo nga miswiri zembili hukakushindi zihukwense atfanye mza zenrongo nsanu zi petetri utsolagua taru fundi tsaswiri yezembili osiri mkirishabe bofu zembili nga miswiri ntsina ukuzifanya yezenraro ngawosiri mkirishabe bofu zekati nga miswiri yenzima ngawosiri zentsanu zontsanu ukaukeswiri garanti ganzo courage exceptionnel ganzo imani exceptionnel ganzo courage na imani na exceptionnel bofu ketonza ndongoza mza zendongo ntsanu izo ganzo uzishe makini ujulizo wana ujulizo wanzani ujulize ze fami au kashetwani yekabeka shetwani mzima yeube hamazetwani watsanu haina mwanadamu mzima. Shetani yursilu ila kulli wahid 5. Shetani yekabeka shetwani moja tu aje au swaliti na ntongozizo la shetani uveleha 5 shetani haina mwanadamu yeubeshewa mazetwani watano yemzima de servo yemzima ngunjo harimwe servo ya umete yemzima ngunjiyo harimwa yedamu yadozungulo harimwe damu okashetano zungula harimwe damu yemzima ngunjo harimwe servo ya utini yeze fikra yemzima ngunjo harimwe damu adozungulia ili unike besoin ya hezenrongo hizo ili ukene besoin yedamu yaho ikene besoin yemzima ngunjo ye kote droite honu kote droite yemzima ngunjo kote gauche deja wa wane bomze yemzima ngunjo harimwe cerveau yemzima ngunjo kote droite yemzima ngunjo kote gauche yemzima nguko dingoni no usoni do dingoni no usoni adozungulia nguzunguloze kote do usoni no dingoni ili yahufanyile hata wangamize tumu yako fanya ndongo nzima wao ensihu iyaidi fundi ezindaziri ngarjuji ya zendongo hizo harimu mna muda mshashi. Mwenyezi Mungu na rehifadhi nele fitna la shetani. Mwenyezi Mungu najeleke msampartaje haku ya darasa leo yinu nganzao haina mwanadamu yajipartaje haku mwonzi usove owaeze jamaa usove owanzani usove haina mwananyuho usove haina mrumju wao yaishile darasa yinu zentu zinu ya tirate darasa yinu utimizeye tumu ya idivi swaliwa nge mwana nyuko kaishilaze ndongozo jamba badiwe muyi ye utsomidza tsangamize tumunge ukaunipartage darasa ila wetsindo ye utsomidze idiviri tsifanya na mwanadamu njaka ujua ndo kama ndizo utsomidza ulishata idiviri zendongo tsifanya tsangamize yetumu yetumu wangu ngengo ni partage video ndo babala ushile darasa fundi badiwe mwanadamu tsieno ye utsomidze idiviri ngengo na mbio zendongo subhanallah hizo mriatsifanye mzambo na ipartage raha haraka ili uvukishe wa ummati bumkana baraka hizo watukufu wa khairi risari njia ugharimu za habari. Mwenyezi Mungu narihifadhi neze makri za shetani, Mwenyezi Mungu narihifadhi nele baya la shetani, Mwenyezi Mungu narihifadhi bamna haramu wa shetani kati wa mzaha mna haramu wa shetani kati wa ufanya betizi. Mwenyezi Mungu narinikeza khairi fundi narjuse voli bismillahirrahmanirrahim ye voli isa ijuha wakati ndaunuo ntsenda hule wala repete wala mtwanzanra jehule ikamsanganye tayari ngarandi sauye kiswa ya saya janar mambiani kiswa mbili leo ngaranji yao kiswa zenraru zenzaladha bofu karna uzambaze kiswa hizo pia au ka armaze kiswa hizo ngaranzore leze zinu de discours ya shetani ya heza ndongo nsanu hizo rezitrao yabo ngarjokeleza kiswa ngabi ngarjoyeleza kiswa mbili basi kiswa mbili au nzima basi ngejutosha ngarjoleza kiswa nzima au mbili ngejutosha maana zemenitinga mwangalio raha ngejutosha releze kiswa mbili alafu rejeze ndongo nsanu zinu remweleze nizo buwa tukufu ina rinje honziani rahani jandi se kiswa ya mwanzo ni mwambie mna ndongo deux choses très important na mwishendo
Numero 1, zakatul fitri simwambiani zakatul fitri buwatukufu zakatul fitri hoto wa zakatul fitri simpaka harem rumaho ya utole au mbabaho na mzazaho ikakwa tutole yabo zakatul fitri umuhimu itolo ikemrumaho towa yonde njema yenjema armuslamu mrumme atowe zaka sheke mrumme kajatowa utirense tumu yaho yangamia bare mrumaho kajatowa katina haja nawe ikemrumaho ngesamfish nawe utabe na mrumangu kajatowa ejitole abo yatuto kujivukisha kwa mlawa 100 km wayatuna haja nawe watowe zaka. Haya, mratsi dolinda ukamimi mbabangu kajatowa yabo weulo na mapesa ya halali yao imana utoto zabari bakongofanywa hasi to hizo tsikanzani mwelezeneni kutoyoka zakatul fitr wana masuala wilo lotreze mporta wandu watsohelewa simpaka mrumeka yakatowe waya we mrumbaba wa unon ikaka wajatowa jito uto umuhimu ikanga we na mali ya halali yakangofanywa hasi mwanamshi atulolo ikambaba gatowa yo khair ikamrumzaza gatowa yo khair ikangofanywa hazi ngono utowe ikangofanywa hazi ngoliwa mapesa ngono utowe zaka baneka kutsufanya hazi kutsuliwa mapesa hapo kuna utowa zaka bofariba nuzaka mpaka de mapesa mri afanya hazi wayo swafia liwa yahambiado atemnaria liwa waya ngono utowe zaka besho mrato uba mapesa ngono utowe zaka memu kutsina mrauni keza ke ya hai ngono urenge ile zaka wanikwa we utowe haho baho umuhimu utowe zaka bofuza zaka ino ketsina mri afunga tumu ne atufunga tumu zaka ino ketsina mwanamtita umru mdo hazi zaka ino ketsina mri atowa midi au yatutowa midi vanu midi yo ya hetumu shibane problemu ka bandu wenji wadzadzi na mpartagenro na wababa uto wa yemidi alafu ko towe zaka zariba la ko towa midi c'est autre chose ila ko towa i remplacer tumu uto jo funga ulo mwade ata ujeufe au ulo mdo hazi she zaka iyo ndwaje gotowe zaka mnamwa na mtiti lazima toliwa zaka vanu besho mnamwa na zalo yeulo mbani process wakana utoloka wonge mbani yeulo mbani wakana utoliwa zaka shande ya zalo même hazalo ntsoidi botas même le jour de Eid avant de la prière de Eid et katso zalo ntsoidi botasi do wasubuhi watasi vala ngebido umtole ya zaka ya zaka faransa 7 €, faransa 7 €, ina mzima 7 €. Ekangwanzo wenjeza kujua wenjeza kwa sababu sha ya hansiwa célébration 7 €. Komori hongo to majana maili ya uyenshi komori majana maili ya uyenshi komori ngoto majana maili wewe uyenshi faransa riali ngabi ngoto riali ngabi 7 €. Memu ngozibe ho komori hizo yotikanzane sheleze mnanu kutomteti ya hezaka mriato wezaka. Hai mnanukto wabili tena ula wananeza kabananzoni mweshelezeni njonjari mwaze kiswambili ili njonjari mwaze la ndrongo nsano ranzori tahadhari ndrongo ya bili tena ukazi ni muhimu tujuru iyo lazimari zambe haukaino ndedi ni hatu yabo darasa ikanja mwambiani yabo ngarjula hasa lazimani mwambieni hizo si mwambiani hizo ndrondo ukana zaka nga mwanzo mbesheze famiza hanyo zilokomoro si mwambiani hizo haukazaka yoke juwa hamsihiri zaka yoke juwa hamadrasa zaka yoke julekeza pare zaka yoke julekeza lapitali zakatul fitri zaka yuni kwa mndu masikini au lumbendu hali yuni kwa mndu masikini hahulumba hindu hali hahulumba hindu yede ujue ndo ajoka hula shayo mruka juwa hamadrasa msihiri izo ndeze sadaka rikodotowa bofa mina sadaka yo sadaka yo hamsihiri wa hamadrasa shazaka yuni kwa mndu masikini ya ulembendu yale hizo simwambia nyukana nga mwanzo ze zaka za hanyu mzibe owenji wakubali owenji watoi ya amri ya Mungu na ya mtume ne fikra na itowa wandisobesha ze famiza hao maore ngazijanzu wani alhamdulillah ngabo wandisobesha ze famiza hao yoke hizo ngabo warate beha maudu aneza kaisandi sotolwa ndi saranzi juze maswelatul qadr rangwe masihu ya hilalatul qadr vale zakandi sotolo utimidate ntwaidi botasi hujor la hasara utimidate ntwaidi botasi hujorate hujodi waza kwende emaneka usawswale idi yabo yoti zaka yo sadaka normal abo rate zaka ikandwa saswale idi yabo zaka ko yisa likandwa sawaswali tsinda wewe babanga bwakuretare wambaba midzo atan ikandwa saswale idi wondwa saswale idi yawe kuna ujoto wezaka weni mapesa ujoto yo sadaka na abo mnaharama shetani kasafungulwa danger
ngujo utia problemo da honi za mapesa ikamna haramu shetani ibilisa omwezi wone hamjo kumwambianize habari nsano joka uzamba zendongo nsano nzomra tahadhari nswagidi ikasa fungulo ngujo uturuble za kayongo jo itawa ngojo idiwaza izakayongo jo kana problemo da honi mwanangu nzo dalawo mwanangu nzo jawo ngujo tambi hanywa tezaka yotitolo iliye tumuya kwa ilembezi wa mbinguni iti heye aizo mruna fanye mzaha maudu wotasibu watukufu mruna juhe ya behezaka mruna juha behezaka beka huitowa maudu beshwa kwa jawa hiwa irenga wa rumia tabu husa huitowa ila zaka husa huibea aizo sikanzani moshelezeni mnandrongo huo watukufu alafu ngarujari mwazila kiso bofu abanu Faransa ngabo mamaskini rambila rutoweze zaka hunu Faransa hunu ngabo mamaskini wala lonzi yani ihambaka kartuzi juando izo ngamrisomesa ukakartuzi juo ka Faransa ngabo mamaskini baada ya Marekani puissance ngabo mamaskini zo ngarizi juo bofu mianza ni clair ngani mwambioni bo wazazi ngani mwambioni bo watukufu wa baba nani wanashwa hangu nani mashabaji wa baba na mwishie bofu beza unjarumwe temu panisari njarumwe temu okazimpia za hetu sinatsobeza nje hula na bonga bondo ngozilo muhimu na mwishie bo watukufu vite fait mtanza nrepete na mrengeze zakaza hayo ikanganyi watsanu hoda honi na mtsanganye mbeshe famia hanyo walokomori kuna ujo unike mbabaho kuna ujo unike mzazaho kuna ujo uniko wanaho wazaya kuna ujo unike mrumshaho shangani na famizi ndo ajito tindao nganyino wajomba hanyo walokomori wasufreo nganyino wanana sho hanyo waloyiho wasufreo nganyino wana wazalwa no wana sho hanyo waloyiho watabihao nganyino wazalwa no wana nyanyi watabihao nganyina wabaye no wabaye ne makoko na izo woko tindeaza mzazaho nganyina wa makoko wenji tindeaza mzazaho tindeaza mbaba ngawe na mwana nyako kwaho wungu ngodo jomnik mwana nyako kwaho utiko kwaho ya uzaya ya za mama be mwana nyatsu ule mwanya hetu basi ngo wenji ze famiza jayi hokomori ze famiza hanyu za karibu mwajuao yani hata ngawe majirani wa hao majirani wa hoda honi ulio ikakutanza uniko da honi ngawe majirani watabihao wasufreo na mwabeshe zaka tsanganya watanumbeshe urojo unike mndu mzime zaka ya wandu 10 urojo unike mndu mzima urojo uyanyisa unike wandu kalite hizo yonde ndugo ni mwambia we bofu ngamono msikubali mwambilo harimo internetini msihadalwa bofu banu Faransa hununga mamaskini na mafukara izo ngarazijua kama maskini Faransa ekakwende barbes ngojo parsa wala loparen ngarwajo ka wala loparen harimo ze bati marili yo ngarwajo kama maskini ngo monziani ho wala ngarwajua msikubali zabarindi mimi uyeshimino warabu mimi uhutubu pari omsigirini ko uhutubu wako hunliba mapesa wa hunliba shelebo fubano ufanyazi wako hunliba mapesa domsihiri wa monfermei umsihiri na rongo officiel ni uhutubu monfermei ni ulibwa mapesa Marseille umsihiri ni ko uhutubu officieli domsihiri wa Frévalon msiri wa Frévalon mwambi Frévalon ikatsende msiri mirwaji tikutubu ila tilalikiwa basi shayo nde misiri officiel ni ko uhutubu na tiba hiwo hunliba mapesa basi nga mjue misihiri pia ho Arabu woka kiesi bwati la heza katul fitri yo hanto misirini hata wewe bumzazi angalumrani hanyuliyo misirini hayo woka hanto kiesi ho misirini yo hamba inu zaka tul fitri haukaima pesa ya ukana ujua elekeze msihiri au ya saidi msihiri zaka ini kwa maskini ibale manahe mabwati ya la kazubarindi yalangu arengo wabeho harumazenti za hao wende wanikema maskini muhawo sikubali muhadalwa yalangu abehondo anike ema maskini zenti za hao mimi yeshimina ngamzijuho bani mwambioni hamnyezi Mungu hedi ni inu ne roho ngamwambioni heroho ni mwambieni bofu mrani hulanga bo bwatila zaka nateba izo ngamzijuho kanga bo bwatila zaka ho misirini ho mirani mlio izo ngamzijuho shale bwatila ngo unjilia obe harimwe zenti za hao ndiwanike maskini muhao Kosho Warabu misihiri ya hema Algeria ngwabesho Algeria ima maskini ondwani kema maskini mafukara hao Algeria langwabya ima Maroke ngwabe hao Maroko hao wanikema maskini misihiri yo
ye matwinizi wa urenga ila wango njila wabeho hao udanike maskini mo hao eka wende misihiri yaho wanuma maendu wofungani mambionindro ye maendu twenda banunu wazilegra wone twenda banunu wazilegra eka uro habanunu wazilegra ngo wende villiers wangale bala ngabo msihiri mbole bala wa etage bala boko wa maendu wanuma Bangladesh na maendi Pakistani enda wangale bala ngo wone kofro ya hawo unjilabo ya hezaka sabarindi wabehe Bangladesh ila ngo unjile mapesa wabehe Bangladesh wando nikema maskini armwensi ya hawo na endiyo mratse jamba kabanu Faransa ngama maskini zonga rjoka kama maskini zonga rjoka Faransa kama maskini ngarjua ndro shakar tsurengeza zakaza hatu riwanike wabehe arme maskini hezensi za hawo na bosi singa sina uma maskini mumijini hatu wafuhanza ya kotuna bendu hala yeboje namrinike umsiri juba neza kabenu kadonike maskini bati ngarjoka ndo maskini muhanyo harimwezensi za hanyo yesisi muhatu enyinga mjo muhatu maskini lo wangapi yemijini hatu nyinga mparo beshamba hindo man mijini hatu hizo tsikanzani mwambie lindo nyonsi pia haini ya paro wona zendrongo hizo ujamba bofu hizo kwele ujojwa tapeje bukabofu dizo